Salam cerdas. Hello everyone and welcome to Idea Connect podcast of Badikat Kumham Kepri. Nama saya Aditya, saya Kepala Balai Diklat Kumham Kepri. Saat ini kita akan menyaksikan acara podcast yang diusung oleh teman-teman reality program, di mana teman-teman kita ini baru pulang dari luar negeri dan di dalam negeri sehubungan mereka sekolah S2 dan S3 di dalam negeri dan di luar negeri. This time, we will be exploring how scholarship can empower individuals personally, academically, and professionally. Whether you're a student, a working professional looking to enhance your skills, or even someone hoping to provide opportunities for the next generation of leaders. Through this podcast, your staff have got a chance to pursue a higher education with scholarship. Will be sharing tips, insight, story, and what aspect have transformed their lives through these opportunities. So stay tuned for this valuable information. Salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. I'm Sarah Mailina, happy to guide you through this podcast with Badiklat Kepulauan Riau. Our podcast today with the title Scholarship Unlock. Are you the next? Udah kayak paling bener gue bahasa Inggris dibukanya ya. Kenapa demikian? Karena di studio kita sudah ada 3 speakers yang mereka adalah lulusan dari luar negeri dan juga dalam negeri. Kenapa harus dibuka menggunakan bahasa Inggris? Karena memang minatnya adalah untuk menarik seluruh anak-anak Indonesia agar mengabdi di Kementerian Hukum dan HAM melalui beasiswa milik negara. Okay, I will let you 3 speakers. The one is Bapak Agri. Okay, hello Mr. Agri. Hello, Mbak. How are you today? I'm doing good. Thank you so much for asking. Okay. And then ada Mbak Novita. Hai Mbak Novita. Halo Mbak Sarah. Okay, dan yang the last yaitu adalah Mas Gideon. Yeah, I'm very good. Iya, paling prepare dari yang lain kayaknya. Oke, jadi selama di luar negeri kita akan berbagi experience bagaimana tuh step by step sampai akhirnya lulus dan kembali ke negara ini. Oke, kita ke Pak Agri. Bagaimana Pak rasanya menjadi sarjana luar negeri yang dibela negara? Well, this is such a good experience. Okay. Because my scholarship was provided by Indonesian government, so it's called LPDP. So this scholarship is provided by the government to Indonesian people who want to pursue their degree, including master degree or PhD, whether in Indonesia or in other countries. Okay. So the process selections, there are administrations and then interview, and after that, after I got the announcement that I got the scholarship, I apply to university that I like. And then I choose United Kingdom in University of Leeds. Okay. Because University of Leeds, they have a really good criminal program for master degree. Because my background, I work for Ministry of Law and Human Rights in correctional. So I consider this is a really good opportunity, and I want to share it today with everyone who is watching this podcast. How different about dalam luar negeri dalam proses pembelajaran? Dalam proses pembelajaran, I think it's quite different. Okay. Because in Asia, especially like Indonesia and Japan, South Korea, Philippines, we focus on the subject. So if you study law, you focus on law only. Or if you study engineering, they will focus on engineering only. But if you study in Europe, especially in United Kingdom, they will see what is something new in the real life. So I can see that university, they work really hard to work with big company. So they will ask the company what kind of graduate that you want. For example, AI, for example, law and AI. Because everything is so digital right now. But in Asia, it's more like they never ask
the big company what they want. So that's why it's hard to get a job in Asia instead of in Europe. For example, so many of my friends who study in UK, they already get a job before they graduate. So in Indonesia, after we graduate, most of the time we really hard to get a job. That's the difference. Merasa agak pressure nggak ketika kembali ke Indonesia dengan apa yang dapat selama di luar negeri? Kalau pressure sih enggak, Oke. tapi yang membedakan adalah UK and Indonesia it's so different in so many way in culture. But the thing is, what is good in UK maybe is not good in Indonesia. Ya. So because it's so different. So what that I need to do, I need to bring a good things from United Kingdom to Indonesia. For example, Not compatible with our culture. yes, it's not compatible at all. But there are some that we can adopt. For example, about well-being. Well-being means the balance between your lifestyle, education, and career. For example, so many people who study in Indonesia, they feel so stressful most of the Yeah. time because so many exam Yeah. and you have quiz. Ya. But in UK, they don't focus on exam. Oke. The professor will ask, okay, what do you want to do? What research that you like? Instead of asking, oh, this is what the professor want. So it encourage people to do research that they enjoy more. For example, I'm doing research on correctional because it's related to my job. But some people in Indonesia, they follow what the professor want. For example, oh risetnya ini profesor ini nggak suka gitu. Tapi kalau di luar negeri, dia lebih ke profesor akan nanya, kamu suka riset yang mana? Iya. Terus kalau mau berubah, oh apa yang berubah? Kamu lebih suka di mana? Oh kalau kamu nggak nyaman di kampus, kita Di luar. nongkrong di luar, Iya. di taman gitu. Jadi yang membedakan adalah pendidikan di sana sangat egaliter. Egaliter itu kita merasa teman, setara. Ya. Dan yang membuat egaliter itu bagus adalah kita tidak takut untuk mengungkapkan suatu inovasi. Iya. Yang bisa jadi profesor nggak setuju. Dan di Indonesia disebut dengan protes. Disebut dengan protes. Ya. Because we live in the situation where we are different, that people will consider you protesting. Oke. But in UK, if you are different in education, for example, maybe you don't like the methodology Oke. from the research, but the professor say, okay, if you like that methodology, just do what you like, Oke. and I will help you. Jadi profesornya itu ada untuk membantu Iya. kamu. Jadi kamu jangan ngikutin profesor, tapi profesor ada untuk kamu. Jadi Asik seperti itu. ya ternyata di luar negeri ya. Aku kayaknya salah nyasar kementerian kayaknya. Aku kayak pengen lompat kementerian sebelah kan tetangga. Oke. Bagaimana support system? Yeah, that's really good question. So as I mentioned before, well-being adalah hal yang sangat penting di UK. Jadi every time I got an exam to write an essays, saya selalu dapat email tentang Agri, apakah kamu baik-baik saja dari kampus Sampai sekarang? waktu study. Oke. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak bisa hidup di bawah pressure. Dan itu diakomodir oleh university. Jadi di sana, apabila saya melihat gini, kalau di Indonesia kita harus go international, everything should be English. But if you go to UK, kalau sistemnya sama, tapi cuma dirubah jadi bahasa Inggris dengan stres yang sama, yang berbeda cuma bahasa doang. Iya, butuh effort yang tinggi. Butuh toh? effort yang tinggi. But the thing is in UK, it's not the matter of language anymore. Oke. They focus on mental health. Wes. They focus on mental health. Keren. So my support system is my professor. Dan itu jarang terjadi di Indonesia pada umumnya. Kadang kenapa kamu stres? Saya merinding asli. Saking kayak enak ya gitu kan Enak. ya. And it's not hard to do. Actually it's not hard. Jadi apakah UK canggih betul? No, it's not alien technology in UK. It's not like
oh kita nggak bisa kayak UK karena teknologinya sangat maju. No, they very traditional. Iya, mereka menjaga nilai-nilai kultural ya. Exactly. And then egaliter tadi. Egaliter. Dan juga mereka bagaimana menarik perhatian akan stigma bahwa UK itu like a AI gitu kan. Yes. Jadi you can imagine that the building is so old. Iya. The university is so old, maybe 200 years old, 300 years old in UK. But they are talking AI in classroom. Can you imagine that? Jadi bangkunya udah tua, bangunannya udah tua, iya, itu udah. Ini bukan hanya film Harry Potter di syuting di kantor di university, Iya. tapi ini film horor pun cocok, saking tuanya. Oke. Tapi they are talking about something in the future, Masa depan. masa depan. Dia membahas, oh AI ini bagaimana, terus hukum ke masa depan akan bagaimana, terus bagaimana dunia kerja, apa yang dunia kerja ingin dari kita. Oke. Jadi mereka selalu membuat something new. Kok aku terharu ya ketika negara mengirim orang-orang yang tepat ke luar negeri untuk belajar kemudian kembali. Ini nggak bisa ditahan rasa harunya. Aku kayak melompat gitu kan. Bagaimana harapan anak bangsa itu diimplementasikan oleh negara gitu dalam bentuk beasiswa. Oke, baru dikit loh aku ngedengar dari Pak Agri nih. Ya Pak ya, pasti masih banyak dong yang mau di-share. Ya, dan yang paling penting di scholarship ini memang they are not looking for someone who is really smart. Well, I'm not smart. Oke. People will say, "Oh, your English is good. My English is really good after I come back from UK." Oke. Like before I come back to UK, my English is only good enough to get to university, not really good like now. But the thing is, they are looking the scholarship or the government looking for someone who will contribute to the country. So aku bisa bilang apa yang membuat aku terpilih itu I'm not the smartest among the candidate, tapi aku adalah orang yang bisa bilang, oh aku melihat ada problem di Indonesia dan aku melihat kita bisa menyelesaikan masalah ini, tapi aku perlu belajar. Tapi sebelum ke UK, apply proposal dulu kan? Yeah, so the process is administration first. Kita bikin study plan, essay dalam bentuk essay In English or Indonesia? in English. Oke. Kemudian saya tulis saya pengalamannya apa, kemudian saya menemukan masalah ABC, saya rasa saya bisa menemukan solusinya di Inggris. Oh. Jadi saya betul-betul di essay itu menargetkan. Jadi kadang orang saya bikin essay tapi ini sulit seperti itu. Not specific. Not specific. Sebenarnya not difficult, Oke. tidak sulit. Tapi kadang ada orang yang membaca essay kita, saya belum menangkap nih kamu mau ke Inggris mau ngapain gitu. Sementara yang saya buat adalah saya di sana bikin problemnya ini, solusinya ini, dan tempat belajarnya di sini. Dan karena apa? Karena waktu interview akan ditanya, oh kalau belajar gitu doang mah di Indonesia juga bisa. Terus saya bisa menjelaskan waktu interview, no, di Indonesia belum ada yang belajar tentang ini. Interviewernya juga menggunakan bahasa Inggris. Interviewer proses selectionnya menggunakan media Zoom. Oke. Ada 2 interviewer at the time. Satu saya menggunakan bahasa Inggris Oke. dari akademisi. Yang kedua adalah psikolog. Jadi bahasa Inggris itu saya dites, tapi cuma di level yang kamu bisa bahasa Inggris nggak? Seala kadarnya dulu ya? Salah kadarnya Iya, dulu. iya, iya. Karena bukan bahasa Inggris paling bagus yang dicari. Oh. Bukan. Tapi yang dicari adalah kamu tahu nggak kamu mau ngapain di sana dan apa sih kontribusi yang mau kau bawa gitu ke Indonesia. Oke. Kemudian saya bisa menyajikan itu, ini problemnya, saya berusaha solve this problem, tapi saya butuh belajar ke UK untuk know how to solve this problem. Dan akhirnya mereka, kalau begitu Mas Agri, untuk hari ini cukup, silakan ke psikolog. Kemudian waktu interview di psikolog, dia fokus on apakah orang ini punya jiwa nasionalisme atau tidak. Oh, udah kayak tes CPNS baru ya? Kayak tes CPNS. Kemudian? Why it's important? Iya. Because kita tidak bisa pungkiri ada orang-orang yang menggunakan scholarship, especially study in UK, Australia, USA, untuk sebagai escape plan, untuk pelarian. Oh saya mau kerja di luar negeri, kemudian
punya banyak duit tapi tidak memberikan kontribusi untuk Indonesia, itu akan kelihatan di interview psikologi. Jadi di interview psikologi saya ditanya tentang bagaimana tentang masa kecil saya, masa depan saya, Very detail. very detail, very very Deep talk. deep talk. Yes. Terus bagaimana kamu memandang Indonesia ke depan? Saya jelaskan bahwa motivasi saya adalah memang memberikan manfaat untuk orang-orang Indonesia seperti itu, dan saya akan pulang dan berkontribusi untuk Indonesia seperti itu. Hebat deh. Iya, nggak bener-bener nggak gagal mimpi kita ya. Karena ketika temanya diberikan kepada saya pikir, wah gila nih berapa level TOEIC sama TOEFL ya kalau mau keluar negeri gitu kan. Karena kan di jurnalis juga ada fellowship ataupun sejenis itu harus level TOEIC-nya sekian, TOEFL sekian untuk S2 gitu. Oke, Miss Novita, it's your turn. How you experience? Okay, thank you Mbak Sarah. So actually, I took my master degree at the University of Melbourne, Australia. Oh, aku merinding mulu. Next, and then? I am grateful for the experience because I think it changed me a lot, both professionally, academically, and also personally. I think. And then your perspective about Indonesia and Melbourne. Sure. Okay. My whole perspective about the world as well. Because kenapa saya bilang kayak gitu? Karena memang dulu itu impian saya untuk kuliah di luar negeri. Awalnya memang dari situ. Iya. Kemudian saya masuk ke Kementerian Hukum dan HAM. Penempatan saya pertama, my very first place was at the place that we learn about the legal stuff. Jadi kami itu memang bergerak dalam hukum. Itu memotivasi saya untuk apa nih yang bisa hukum dikembangkan lagi di Indonesia begitu. Kemudian saya apply beasiswanya. Kebetulan beasiswa saya dari pemerintah Australia. It's Australian Award Scholarship from the Australian government. Oke. Jadi pada saat itu saya apply, memang mereka menawarkan untuk kita, untuk anak-anak bangsa. Kemudian ternyata lulus setelah berbagai proses seleksi. I'm sorry, I cut you speak. Apakah itu memang datang langsung ke Mbak Novita atau search di Google or something? Actually, it was my lucky year Oh. because selain datang tawaran itu kepada Kementerian Hukum dan HAM, memang sangat open. Australian Awards itu sangat open untuk anak-anak Indonesia yang memang ingin mengembangkan dirinya begitu melalui pendidikan. Okay. Kemudian saya apply, saya melihat nih ke depannya pasti Indonesia ini dengan banyaknya generasi-generasi muda, pasti teknologi akan bergerak dengan sangat cepat. Dibanding sekarang ya, untuk kedepannya. Nah, kan kebetulan latar belakang saya itu di bidang hukum. Apa nih hukum yang bisa dikembangkan yang belum ada di Indonesia pada saat itu? Saya apply tahun 2022. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nah, saya ambil penjurusannya terkait hukum dan teknologi AI. Yang mana ternyata pilihan yang tepat karena di Australia itu mereka they are really concerned about the development of technology, especially AI gitu, pengembangan hukumnya gitu. Nah, mudah-mudahan saya berpikir pada saat itu mudah-mudahan dengan ilmu yang belum ada di Indonesia, tapi mungkin tetangga kita yang sudah lebih duluan, Singapura. ya, mereka sudah lebih duluan mengembangkannya gitu, bisa dibawa nih untuk nanti mengembangkan lagi di negara kita gitu, untuk memajukan lagi pengembangan hukum di negara kita gitu. Untuk studi sejenis, Mbak Novita merupakan generasi pertama. Untuk tahun itu belum banyak yang saya tahu. Ya mungkin bisa dibilang saya pada saat itu. Yang perdana. Iya, The kandidatnya yang lulus. Nah, pada saat itu memang karena pasca COVID, jadi tidak banyak seleksi yang memperbolehkan untuk banyak applicants yang lulus gitu. Jadi itu memang keberuntungan juga bagi saya. Di samping memang saya udah prepare dari sebelumnya, kayaknya ini pengembangan yang bagus untuk Indonesia gitu. Sama seperti yang tadi, hampir mirip karena kebetulan Australian itu Commonwealth-nya persemakmurannya Inggris, jadi ada mirip-miripnya. Di kampus itu memang sangat mendukung Mbak, nggak cuman not from academic but well-being as well. Jadi mereka sangat
mengedepankan juga ini siswa selain daripada akademiknya dia memang bisa nggak mengerjakan dengan enjoy gitu. Karena menurut mereka kalau kita mengerjakan dengan enjoy dan sesuai dengan minat bakat kita, hasilnya mungkin lebih maksimal begitu. Iya. Jadi mereka selalu present gitu, mereka selalu present untuk mendukung para mahasiswanya dan juga mereka menyediakan bagi siswa-siswa untuk buka discussion gitu di kelas-kelas ataupun di luar kelas untuk mendukung pembelajaran itu gitu. Iya, karena emang di luar negeri itu lebih fokus ya. Kalau Lebih di kita kan fokus. banyak yang mau dipegang gitu Betul, ya kan. iya. Cuma pernah juga saya sampaikan pada saat mengisi materi untuk para pelamar beasiswa yang waktu itu tertarik untuk apply beasiswa AAS, bahwasanya karena dulu saya ada di posisi yang sama, jadi saya ingin membantu gitu untuk membuka perspektif. Bahwasanya kita sebenarnya nggak usah takut untuk apply beasiswa itu dengan alasan kita harus terlihat perfect ataupun smart. Sebenarnya bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah kita mampu nggak membawa solusi atas permasalahan yang ada gitu. Nggak mesti ide-ide yang besar ataupun ide-ide yang wow gitu ya. Yang penting ide yang kecil pun kalau itu mampu untuk menjawab permasalahan, maka kita dipandang sebagai problem solver yang bisa dijembatani dengan pendidikan lebih lanjut gitu. Nah, yang kedua juga mungkin banyak keluhan-keluhan daripada pengapply atau orang yang berminat untuk apply beasiswa itu takut di bagian interviewnya Mbak ternyata. Iya. Yeah, they're very afraid of the interview. Tipsnya dari saya waktu itu saya mindsetnya sebenarnya interviewer itu walaupun kayaknya serem gitu ya. Iya. Kalau misalnya di interview panel gitu. Kebetulan kalau AS panelnya tadi agak beda dari LPDP, panelnya all with native speaker from Australia. Oke. Jadi full English. Mungkin ada rasa khawatir juga, tapi kita harus shifting our perspective. Sebenarnya interviewer itu berniat untuk menggali sebenarnya, bukan men-challenge ide yang sudah kita tuliskan di proposal gitu. Oke. Iya. Tapi meskipun itu adalah interviewer saya semua dari Australia, mereka bisa berbahasa Indonesia. Kan di Australia punya program bahasa Indonesia khusus kan. Barangkali tuh kayak, ayo sini semua mahasiswa kita kesini ke Indonesia. Iya, Begitu kan? Betul. menarik Kak. Iya, ternyata di Australia itu memang mereka punya kurikulum Iya. yang mereka belajar bahasa Indonesia ternyata di SMP dan SMA-nya gitu. Iya. Jadi pada saat saya di Melbourne, saya pernah juga ini mendapati mereka tahu satu patah dua patah kata bahasa Indonesia gitu karena mereka memang belajar. Namun kebetulan pada saat interview mungkin karena situasinya ya setting saya berbeda, mungkin sudah SOP-nya seperti itu. Iya. Pada saat itu memang kalau khusus untuk beasiswa Australian Awards, nggak tahu kalau misalnya nanti Yang ada beasiswa yang lain Iya. yang kriterianya berbeda. Pada saat itu memang full bahasa Inggris panelnya. Gitu. Oke. Apa saja syarat administrasinya? Which one? Syarat administratif itu yang paling awal nih Mbak. Syarat administratif itu dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan oleh para applicants, Like? ijazah, transkrip gitu ya. Terus juga data-data pendukung, CV gitu. Perlu sekretariat RW nggak? Sekolah aja pakai begituan kan ya? Gimana kalau di sana juga? Dia memang ada ada form yang harus diisi, tapi sebenarnya general saja Mbak, kayak ya identitas yang menunjukkan akademik sebelumnya Iya, gitu iya. ya. Terus yang tahap selanjutnya yang baru agak-agak lebih kompleks Apa karena itu? harus menjawab esai. Oh. Kita harus menuangkan sebenarnya kenapa sih kita studi nih gitu ya. Apa sih manfaatnya kalau mereka memberikan kesempatan untuk kita untuk studi gitu. Tentunya seperti Mas Agri kan memang orang beda-beda nih motivasinya. Ada hanya sekedar supaya saya bisa keluar negeri gitu ya. Iya, iya. Ada supaya saya bisa jalan-jalan gitu. Namun ya memang kita harus konkret menjelaskan apa yang memang kita akan kontribusikan di situ. Contohnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, karir ataupun professional settings, Iya. tapi harus berkontribusi kepada masyarakat, misalnya begitu. Nggak mesti masyarakat yang luas, tapi mungkin di sekitar kita apa impact yang kecil yang mungkin Iya, kita bisa bawa gitu. Iya. Memang harus konkret di situ. Dan relevansinya apa dengan studi yang akan kita tempuh di sana? Emangnya nggak bisa nih di Indonesia
diambil studi yang sama gitu. Kita harus benar-benar meyakinkan gitu apa yang memang kita tuju di sana dan apa yang akan kita implementasikan setelah pulang nanti. Nah setelah tahap itu selesai, baru nanti masuk ke tahap terakhir. Terakhir itu tes IELTS dan juga interview. Nah itu memang semua prosesnya fully funded by the government of Australia. Jadi memang ya kita tinggal mempersiapkan diri, mempersiapkan niat, dan juga mempersiapkan waktu gitu untuk melengkapi itu semuanya, Mbak. Berapa lama step by stepnya? It really depends on people, Okay. but they give us like 2 months, around 2 months to prepare all of that. But for the whole process of the scholarship, it took about 6 months Okay. before the final announcement of the selected applicants. Oke, tapi kalau aku dari tadi nangkep tuh kayak apa? The small idea with the big future, Sure. ya kan? Iya. Karena mereka nggak kepingin banget raksasa tuh mewah, tapi yang kecil aja dulu, lingkungan kecil, problem solvingnya apa gitu ya? Dari Mas Andre dan juga Mbak Novita yang aku tangkap, Betul. gitu ya? Tidak harus selalu ide yang Ide grand. raksasa, Iya, iya. yang penting bisa kita lakukan dan memang kontributif gitu. Oke, baiklah. Ngomong sama orang hebat tuh gitu ya. Aku kayak menghayal kalau aku di kementerian itu ya kan. Aku lupa, aku kan bukan di Kementerian Hukum dan HAM. Aku berada di Kementerian Kominfo. Besok kita bertanya, Pak ada nggak nih beasiswa ya gitu. Oke, menarik. Aku pengen nanya sama teman-teman. Kayak nanti bisa ya di kolom chat atau di kolom komentar dan nanti bisa langsung di replay oleh admin Badiklat Kepulauan Riau. Ya, oke, kita ke Mas Gideon. Dari 2 yang di luar negeri, Mas Gideon sendiri dalam negeri. Kenapa memilih dalam negeri, Mas Gideon? Silakan. Okay, thank you for the questions. Especially allow me to introduce myself. Okay. Boleh lebih dekat dengan mikrofon. Yeah, special immigration from Medan checkpoint. Okay. Actually, I just have already completed my study in the, STIN. STIN means the Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Oh, okay. Yeah, it's under BIN. Okay. Especially. Actually, people maybe think that intelligence is very dangerous to learn, but I myself not too dangerous because it's very useful for many various aspect. Bukan Indomie telur ya. tapi Intel beneran gitu kan ya. Next. Okay. Sorry, because my English is not good. Yeah, because I am the product of the Me too. Dalam negeri. Yeah, what do you call dalam negeri? Regional, domestic, yes, domestic, yes. and we are different. But I just try to speak English, although make so many mistakes. But I learn. Maybe practice make perfect. I hope. Yeah. Actually, the what do you call the State Intelligence College is under the intelligence agency. We learn about the strategical and technical, and then about operational intelligence. But we are not agent intelligence mostly. Yeah, because we consist of the 20 and the other from the TNI, and then from the TNI is. We call the intelligence agency, we call BAIS TNI. Yeah. And then in Polri, by Intelcam Polri. Yeah. And we are also from the immigration. We have the, what do you call, the Committee of Intelligent Immigration. We call that Direktorat Intelijen Keimigrasian. Okay. Something like that. So, yeah, we just learn about the intelligence. As the student, we just focus on the strategy, intelligence, not for the tactical or operational. So we are pure academic, not. Ya, agent tadinya aku intelligence. pikir di lapangan kan. Kenapa sampai S2 gitu ya kan di lapangan gitu kan? Oke. And then the intelligence State Intelligence College is the what you call becomes the world class intelligence in Asia 2035. That's why
I'm very interested to learn about the intelligence. Okay, sorry, can you close the microphone more? Close? Yeah, Oh, yeah. okay. Okay. Yeah. Yeah. Actually, what's the benefit that I got when we learn it? Actually, when I learn about the intelligence, actually we use some analysis that we can use, especially in our work and daily life, not for the intelligent aspect. For example, we learn about early detection and the early warning and problem solving, how to solve the what they call obstacle, something like that, and forecasting. Yeah, what do you want to be for the next? Oke. Yeah. Oke. Bagaimana rasanya ketika S2 dalam negeri? Yeah. I think it's fun because we have to be closer with our family, especially. I'm married. I have 2 children. I bring them, Okay. to the Bogor, and we stay in Jakarta. Okay. I think it's good for me to have to got a scholarship from from dalam negeri especially. And another thing, we build some connections, from the intelligence community, something like that. And maybe if we have a problem, we can discuss and we can overcome it through our discipline in the field of the knowledge about intelligence. We just share our knowledge and share our problem. Oke, Bang, masih ada loh pertanyaannya. Tenang, Bang, kita punya banyak Not my pertanyaan. turn. I don't prepare anymore. Tapi sangat singkat sekali loh pertemuan ngobrol kita nih. Jadi gini Mas aku Bang Gideon, ketika di sekolah tinggi intelijen negara itu apa mimpi dari seorang Gideon ketika sampai memilih STEM? I think there's no dream. Oh, terpaksa. Yeah. No. I mean that there's no dream that in intelligence we have commit to one credo. You know Okay. what is it? The credo is success without price. Oh, oke. Okay. With success without price. That's our philosophy in intelligence. But actually, we must be to be intelligent, clever at all the time aspect. Yeah, maybe in law, in economy, and cyber security, something like that. We must have to master it. Yeah, but we in intelligence, you know that like we anyone or every people like want to be a boss, but in intelligence we just learn about how to be a leader. Oh iya. Yeah, how to be leader. It means that if you want to be leader, you must humble yourself, and so that you can be exalted. It means that you must cooperate or synergize to the other people. Don't look down to any people because of its weakness or anything else. Yeah, when you want to be a boss, you must maybe oppress your staff, something like that, and you give order. But if you want to be a leader, I think it's very good. We have a collaboration together. Oke, tapi itu pelajaran pertama pada semester pertama ketika kuliah di S2. Yeah, actually, so many the program that we have do in the intelligence, but some mystery that I don't tell in this podcast. But Okay. Why? especially, Why? something like that. If we in the what do you call
undang-undang ya, Oke. nomor 17 tahun 2011 Oke. jika saya tidak salah. About- Ya, it's about intelligence. Oke. Di situ ada kerahasiaan negara. Oh, like a KIP. Iya, iya, kerahasiaan negara itu kita tidak boleh bongkar atau apa namanya kita publikasikan keluar seperti identity and the name of the personnel of the intelligence, something like that. And then about the operation, yeah, it cannot because it is very confidential. Tapi ketika mendapatkan beasiswa, setriki itu enggak? Kayak dua Oke. temen kita yang Mbak Nurta dan juga Mbak Agri. Mas Agri. Yeah, I think it's lucky, yeah. But lucky, opportunity plus willingness, I think. Okay. Yeah. When we are lucky, yeah, you just try and try. Actually, at that time, we got the message from our the head of the immigration, yeah, at that time in Medan, from the WhatsApp group. Yeah, nobody want to apply that STEM scholarship. Oh, Yeah. begitu. Yeah, but I only Okay. that get it without knowing anyone. Okay. I apply myself. Yeah, but I was accepted at the time. Oke. Although that my capability, my position at the time is not, it's not mumpuni. Yeah, but at least we try. Ya apapun itu kalau kita mau mencoba Pasti dapat. pasti dapat. Iya. Yes, You that's get what the you want. golden opportunity. You get what you want atau you get what you did? Kedua-duanya. You want is ego. You need it's your capability. Yeah, to build capability, especially not for myself, but for the the national security, for the interest our country, especially because when we learn intelligence, not only to learn about the human security, but about the national security. So many aspects that we have to secure. Lalu bagaimana menggabungkan ketiga ide orang hebat ini ketika diimplementasikan di Badiklat atau nanti kembali ke Satker? Yes. Actually, this is that the Idea Connect podcast about the scholarship unlock. Are you the next? This is our fourth program. Yes. Yeah. We are the for civil servant from another what do you call ministry? Yeah. Because first of all, we want to know you that we have already changed our ministry. You know that. Especially last time. Our ministry is Ministry of the Human Rights and Law, but today it can be divided by three: Ministry of the Law, Ministry of Human Rights, and Ministry of Immigration and Correctional. That's right. Sejak Pak Presiden Prabowo dilantik kan, jadi pecah, jadi beda ini kan, beda kementerian. Yes, and after we graduate, our postgraduate finish our study, we must implement or share knowledge what we got when we learn at the time in the past, and we share to the civil servant from the ministry, our ministry especially. So this podcast is one of our program. Yeah, to fulfill our what do you call our untuk apa namanya untuk sebagai rasa tanggung jawab kami kami harus melakukan seperti itu. We have to fulfill our responsibility. Mas Agri, ada tidak tantangannya ketika harus melaksanakan program by program kayak tadi kan pasca tanggung jawab pulang dari luar negeri ya, tantangannya bagaimana? Tantangan pasti ada. Karena memang kita harus, as I told you before, that the culture is so different. Like United Kingdom and Indonesia, the culture is so different. So I have to choose things that I need to share. So, and carefully, because if I don't choose carefully, maybe I will share something that Indonesia doesn't need. For example, when I was in UK, so many of my friends asked me that the first thing that they asked me is not about
how big the Indonesia. But they asked me about GDP, Indonesian GDP. Yeah. So, Agri, where are you from? I'm from Indonesia. Oh, it's beautiful country. Tell me about Indonesian GDP. And to be honest, at that time I didn't know. Iya, tapi kamu bisa dikutip di BPS ketika ngobrol kan Yes. data dari BPS. Yeah. And then I start to Google it and open it up. Okay. And I was like, oh, we are doing this GDP and we are got into G20 countries. Iya, iya. And they're like, oh, your country is doing great. It's so amazing. It's beautiful and amazing. So, apapun yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dengan apa yang terjadi di dunia internasional. What happened in Indonesia, it's about how other countries sees us. Jadi, challenge-nya adalah sebenarnya Indonesia punya potensi, kita G20, GDP kita bagus, dan itu yang ingin saya coba share ke teman-teman. Jadi saya juga share knowledge about criminal justice and criminal law, but it's so segmented. So for example, if I was talking about correctional, maybe it's not related to you. Iya, iya, iya. It's not related to anybody else. Iya, iya. It's related to people who is working for correctional only. Jadi aku kerja di pemasyarakatan, di correctional, ilmuku berhubungan hukum pidana, mungkin bergunanya untuk orang-orang hukum pidana. Iya. Tapi aku melihat hal yang lebih dari itu. Oke. Karena kita harus membuka bahwa what's going on, it's not only what happened in Indonesia. Iya. Kita harus melek bahwa ternyata apa yang terjadi di Eropa, Iya. di Middle East, Iya. pemilihan presiden di Amerika, it's affecting us. Iya, iya. Dan untuk membuat kita sadar, kita melalui salah satunya webinar, I was talking about assessment criminogenic, dan saya juga memasukkan unsur-unsur bahwa United Kingdom, kenapa dia bisa menjadi negara maju? Karena United Kingdom itu negara yang aware apa yang terjadi di dunia internasional. Jadi Indonesia untuk menjadi negara maju, kita punya rencana Indonesia Emas di 2045. Apakah ini possible? It's possible. It's very possible. The GDP is really good. We are doing good in this country. But the thing is, apakah kita terlibat dan memberikan kontribusi atau tidak terhadap 2045 itu? Iya, you take or leave it. You take it or leave it. Iya. Dan saya merasa itu adalah kontribusi yang harus saya berikan Oke. kepada Indonesia karena saya dibayar oleh pemerintah Indonesia Iya. untuk membuat kita ready for 2045. Oke. Iya. Oke, gak nyangka waktunya udah mepet kan ya. Wah, 1 jam gak berasa kan? I think Miss Novita closing statement please. Yeah, thank you Mbak Sarah. Okay. I think my closing statement will be something that is realistic, Oke. but also I want people and students of Indonesia, do not be afraid to chase your dreams, because there's no wrong or right in chasing your dreams. But when you let go of it, you will forever think about it. What if? Iya, iya. What if I do it? What if I chase my dream? Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi, karena mudah-mudahan dibukakan jalan gitu. Ya. Karena saya juga nggak menyangka-nyangka dulu bisa menerima beasiswa gitu. Tapi nyatanya saya dapat gitu. Nah, teman-teman juga pasti bisa gitu. Yang penting berusaha, berdoa, dan juga jangan cepat putus asa atau menyerah gitu. Berusaha aja gitu. Karena pikiranmu akan mempengaruhi masa depan. True. True. Oke, aku harus pamit. Kita bersama harus pamit. Mas Gideon masih mau? Yeah. Jangan 3 menit deh sebelum kami untuk warta berita Korwil nih. Oke, Yeah, closing statement. please. Okay. For you, the next scholarship recipient, no one else look down on you because you're young. Iya. Yeah, but you must try set an example for all people. In your speech, do it your best, and then the more you try, the more successful you will be. I think that's my closing statement. Thank you. Oke, thank you. Seneng banget cerita meskipun berapa ya? Cuman 55 menit ya. We can add the time. Oh iya. Tapi
Pengen sih continue setelah ini ya. Iya. Okay. Mudah-mudahan amin. Dan ini bisa disaksikan di YouTube-nya Badiklat Kepri. Tinggal diklik di Google, di search Badiklat Kepri dan ada tayangan YouTube kita yang akan disiarkan oleh Badiklat dan juga kita sudah. Oke. Dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini, saya Sarah Melina pamit, sampai jumpa. Thank you. Thank you. Thank you for having us.